हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप बिना खर्चा के किस प्रकार से मैजिक पेन बना सकते हैं। आप मोबाइल पे टच कर सकते हैं मैजिक पेन से। बहुत ही आसान तरीका है बनाना। तो चलिए बिना समय गवाए करते वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक पेन ले लेना है, ये वाला कोई सा एक पेन ले लेना है। या तो देखिए इसमें तीनों में से कोई सा एक पेन ले लेंगे। और एक है तार का, देखिए अंदर का है पार्ट, ये आपको ले लेना है। एक तांबा का तार है, इसको ले लेना है आपको। और दूसरा है, इसके बाद देखिए एक कैंची ले लेना है। और एक कोई सा छेद करने के लिए प्रकार ले लेना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम एक कोई सामान ले लेते हैं इसमें से। जैसे कि मैं इससे बना लेता हूँ, इसको बना लेते हैं इसमें। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को साइड कर लेते हैं। और देखिए इसमें क्या करना है आपको, आ चुका है। अब हम इनको थोड़ा सा कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।